Nakakatakot. Ay, nanay, pati ka sumama. Go! So, nandito kami guys sa Camaligan. Dito yan sa hanging bridge ng Camaligan. Ayan. Oh! And kasama ko si Max. Go, you can do it. You can do it. Ayun si nanay. So come on, try natin pumunta hanggang dun sa dulo. Oh, are you scared? Yes. Are you scared? Okay, you can do it. You can do it. Come on. Come on. Okay, okay. Wow. So first time namin dito. Actually, di naman namin first time. First time lang namin tumawid dito sa hanging bridge. Ayan. Wow. So malapit na kami guys sa dulo. Ayan ang dulo. Where's the fish? Yay! We made it! Yeah! So nakarating na kami sa dulo. Pabalik na kami. Come on. Oh. So pabalik na kami guys. Pabalik na kami. Dito kami ngayon sa Camaligan River Park. Ayan. Naghihintay si nanay dun sa dulo. Di na sumama si nanay. Siyempre si Max kasama. Yun na. Are you scared? No? You know. Wow, very brave naman ni Max. Oh. Ayun yung view sa baba. Ayan. Wow. Yes, 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 yes. Okay, go, go, go. Woo! Nakakatakot. Are you scared? You can do it, you can do it. We can make it. Whoa. Konti na lang, konti na lang. Konti na lang. Konti na lang. Yay! Hi nanay! Say hi nanay. Wow! Very brave naman ni Max. Wow! Nanay, pati ka sumama. Nanay, pati ka sumama. Pati sumama si nanay. Nakakatakot naman kasi. Magdilig ka sa camera. Pati ka sumama. Takot ka. Nakakatakot naman kasi guys. Tingnan nyo. Come here. Max, no one's there na. So guys, kung gusto nyo ma-experience itong hanging bridge ng Camaligan, punta kayo dito sa Camaligan. Camaligan River Park. Ayan, no? And experience the hanging bridge. Yan yung hanging bridge. Wow, ang ganda.
Bye-bye. Bye.